अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो व्यूवर्स देखें, अफसोस होता है मुझे इस बंदे का सोच के भी कि कैसा इंसान है जो अपनी मासूम सी बच्चियों को ठुड्डे मारता है। उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो कैसे किसी की बेटी की इज़्ज़त कर सकता है जो अपनी बेटियों को ठुड्डे मारता है, जो मासूम बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ। ओए होए तौबा, वो किसी की बेटियों की क्या इज़्ज़त करेगा? ऐसी घटिया सोच का इंसान, इतनी इसकी घटिया सोच है। बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, ये मासूम बच्चों को, अपनी बच्चियों को ठुड्डे मारता है और दूसरों की बच्चियों को, जो नौजवान बच्चियां, उनको अपनी हवस मिटाने के लिए उनको गोद में बिठाता है। मतलब यही है ना, मैं तो यही कहूँगी साफ़ लफ्ज़ों में कि ये गंदा इंसान है, बुरा इंसान है, ज़ानी इंसान है, ज़ना करता है। और ये ज़ानी इंसान, तो क्या कहूँ मैं आगे। बस इकरारुल हसन ने बहुत हिम्मत वाला काम किया है, बहुत हिम्मत वाला काम किया इकरारुल हसन ने। इस मदारी के पीछे जो पड़ा है ना, बहुत अच्छा काम किया है। और अब तो पूरी कौम इस मदारी के पीछे है। लोग अभी भी अंधे हैं, जा रहे होंगे, जा रहे हैं, लेकिन पहले की बनिस्बत बहुत कम। पहले जिस तरह लोग इकट्ठे होते थे, लोगों का रश होता था, अब वो नहीं है। सिर्फ इकरारुल हसन की वजह से। इकरारुल हसन ने ये हिम्मत वाला काम किया इस ढोंगी को पकड़वाने का, इसका असली चेहरा सामने लाने का। चलिए इकरारुल हसन की वीडियो देखते हैं। गद्दी पर बैठा हुआ है, वो आकर इसके लैप पर बैठ जाती थी। शक गुजरा, यहाँ कोई मामला ठीक नहीं लगता। तो ये आया उधर से और उसको ऐसे किक मारी, वो चीख उठी। वो अपना कारोबार बंद करके, बहुत खूबसूरत है वो लड़की, 24 घंटे बैठी रहती इसके इंतज़ार में। उसको भी इसी ने इसी तरह तशद्दुद उस पर किया, वो भी चीखती रही और खादम ले गया था। 18 साल में इसको कैसा पाया? डुगडुगी बजाता रहा और मैं उस पर नाचता रहा। दवाएं खाते हुए कभी देखा आपने इनको? हाँ, दवाइयाँ या गोलियाँ। ये मेरी बेटी भी उसकी खादमा थी, तायद करेगी मेरी बात का। तरह तरह के बहाने बनाकर कुछ न कुछ गोलियाँ मंगवाता था और खाता था। हक खतीब के नामजद खलीफा और उसके साथ 18 साल रहने वाले गुलाम मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा ताल्लुक़ था हक खतीब साहब के साथ? 18 साल आपने गुजारे। शुरू में तो बहुत ही अकीदतमंदाना तौर पर मैं इसके साथ था। मैंने इसको इन अल्फाज में कहा था कि मेरा तन मन धन सब आप पर कुर्बान। अगर आपको मेरे खून की, और ये हकीकत है, मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि अगर आपको मेरे खून की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं दूंगा। इतनी अकीदत थी आपको इनसे? हाँ, अगर आप पर हमला हो जाता है तो आप मुझे सबसे पहले अपने सीने के सामने खड़ा देखेंगे। सही। यहाँ तक ये अल्फाज मैंने इससे कहे थे। तो जो इनसे अकीदत करने वाले हैं, इसका मतलब वो अपनी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जान ले भी सकते हैं। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, तो ये आपका 18 साल इतना पीक का एक रिलेशन रहा इनके साथ अकीदत का। फिर क्या वजह हुई? और आपको इन्होंने खलीफा भी नामजद किया? आपने नामजद किया था और उसके बाद 3 दफ़ा 3 मौके पर इसने, एक तो ये बिलावड़ा उर्स था, वहाँ उर्स के मौका पर उस वक़्त इसने मेरी दरबार शरीफ है जो इनके वालिद का मकबरा है, वहाँ 3 माह मेरी ड्यूटी लगाई थी कि तुम यहाँ खिदमत करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। तो वो मैं करता रहा। तो आपको उसने अपना खलीफा, यानी आपको ये यकीन दिलाया कि आप मैं खलीफा हूँ। ठीक है, तो मैं चुप कर गया। तो ये आपने बतौर इंसान 18 साल में इसको कैसा पाया? बतौर इंसान ये एक मौका है जहाँ इसने मेरा दिल दहला दिया। 2 मौके पर। इसकी 2 बेटियाँ हैं, वो उस वक़्त कुछ 1-2 तकरीबन 5-6 साल की होगी। दूसरी बिल्कुल मासूम रिंग रही थी फर्श पर। ये यहाँ खन्ना पुल, हाँ, यहाँ ये रहता था। हाँ,
تو وہ فرش پر کھیل رہی تھی، کچن کے باہر ہال ہے اس میں کھیل رہی تھی، تو یہ آیا ادھر سے اور اس کو ایسے کک ماری، وہ چیخ اٹھی، میرا دل جو ہے وہ پتہ لگا مجھے کہ کسی نے چیر دیا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ کہ کیسا انسان، اللہ کا دوست یا اللہ کا ولی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک معصوم بچی کو ٹھڈا مارتا ہے۔ تو وہاں خادم اس کا موجود تھا، اسی نے وہاں فرش پر وہ ڈالی تھی، تو فوراً اس نے اٹھایا، اس کی بیوی اوپر دوسری منزل پر رہی تھی، وہ لے کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دوسرا موقع یہ بلاوڑا میں دوسری بڑی بیٹی اس کی، وہ بھی اس وقت ایک خادم یہاں بازو پر اٹھا کر لایا ہوا تھا، تو اس کو بھی اسی نے اسی طرح تشدد اس پر کیا، وہ بھی چیختی رہی اور خادم لے گیا تھا۔ اس کہ کے جہاں آپ کو وہ جہاں مجھے پتہ لگا کہ یہ انسانیت سے بہت کری ہوئی بات ہے۔ اچھا، تو ویسے 18 سال میں ان کے معاملات کو آپ نے کیسا پایا؟ ہمارے پاس جو خبر ہے ظاہر وہ ان کی خواتین کے حوالے سے بھی معاملات کچھ بہت شفاف نہیں ہیں۔ 2-3 دفعہ مجھے شک گزرا کہ یہ آدمی کا کوئی چلن ٹھیک نہیں ہے۔ بالخصوص ایک عورت، اس کا نام میں نہیں لوں گا، جی، وہ ہوٹل کی مالک ہے، شہر کا نام بھی نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنا کاروبار بند کر کے، بہت خوبصورت ہے وہ لڑکی، اور وہ صبح سے لے کر رات پوری، یہ باقی رات کو نہیں سوتا، یہ رات کو ایسے ہی شغل میلے میں گزارتا ہے، دن کو یہ سوتا ہے، اس کا میں گواہ ہوں۔ تو وہ عورت 24 گھنٹے بیٹھی رہتی تھی اس کے انتظار میں، اور وہاں کونے میں وہ بیٹھی رہتی تھی۔ تو مجھے شک گزرا یہاں کوئی معاملہ ٹھیک نہیں لگتا، کوئی عقیدت میں اتنی دیر تو نہیں بیٹھتا، اس کا اپنا کاروبار ہے، وہ بھی چھوڑ کر یہ جتنا ٹور ہے اس کا انگلینڈ کا، اس پورے ٹور کے دوران یہ عورت پیچھے اپنے کاروبار میں نہیں جاتی، یہاں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ مجھے شک گزرا۔ شروع میں جب میں اس کے پاس گیا تو کچھ لڑکیاں، یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر نہیں گدی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ آ کر اس کے لیپ پر بیٹھ جاتی تھی۔ اچھا، یہ تو طے ہے کہ یہ دن میں سوتا تھا۔ پہلے تو اس نے فراڈ کیا نا دنیا کو کہ شاید مان جائے کہ جی مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، میں سوتا ہی نہیں ہوں۔ نہیں، پھر جب پکڑا گیا تو پھر اس نے کہا جی نہیں میں دن میں سوتا ہوں تو رات کو نہیں سوتا، فراڈ یہ۔ تو یہ میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں اللہ کرے اقرار الحسن صاحب کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو یہ برہم میں خود کھولوں گا کہ یہ دن کو سوتا ہے، رات کو واقعی نہیں سوتا۔ اچھا، یہ تو نہیں کہ رات کو ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، نہیں، نفل پڑھتا ہے یا عبادات کرتا ہے، کیا کرتا ہے رات میں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اذان ہوتی ہے ادھر، یہ چف چف کرتا رہتا ہے، اور بعد میں یہ سیدھا اوپر رہائش گاہ ہے وہاں چلا جاتا ہے، 3-4 وہاں خادمین اس کے خوبصورت سے چہرے والوں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جو یہ شہری نام کا جو لڑکا ہے، ایک یہ ہوتا تھا، تو 2-3 یہ اور تھے، وہ آتے تھے۔ تو جب اور یہ کرتا کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ ٹانگیں ایسے، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی یہ ٹانگیں دباتا ہے، کوئی شولڈر دباتا ہے، کوئی گردن، کوئی مساج کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو یہ وہاں بیٹھا رہتا ہے، گپ شپ لگا، گپ شپ ہی ہے، کوئی ایسا نہیں، فضول بکواس کرتا ہے۔ اچھا، یہ سر آپ کا چونکہ بڑا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ، آپ نے ان کو دنیاوی علاج کو کرواتے ہوئے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہوئے، کوئی دوائیں کھاتے ہوئے کبھی دیکھا آپ نے ان کو؟ ہاں، دوائیاں، یہ گولیاں، یہ میری بیٹی بھی اس کی خادمہ تھی، اور یہ گواہ ہے، یہ تائید کرے گی میری بات کا کہ یہ وقفے بات، وہ فلانی گولی لے آؤ، پالن کی وجہ سے جو تکلیف الرجی کی گولی ہوتی ہے نا، وہ ہے تو اس کی دعا لے آؤ۔ اس طرح کے بہانے بنا کر کچھ نہ کچھ گولیاں منگواتا تھا اور کھاتا تھا، پورا دن یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ بہت پھکا مارتا ہے باقاعدہ، گولیاں تو ہر ہائپر ٹینشن کی گولیاں کھاتا ہے۔ ہاں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کبھی؟ میں جو کچھ تصوف کے بارے میں میری جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ ولی کی صفات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے وہ باشریت ہوگا، دوسری یہ ہے کہ وہ پنجگانہ نمازی ہوگا اور نماز بھی با جماعت ادا کرے گا، یہ شرط ہے۔ بالکل صحیح۔
तसव्वुफ में ये शर्त है। तो बाजमात तो शाज़ व नाज़िर इसको मैंने देखा। मतलब वो वीडियोस बनाने के लिए बस कभी कभी पढ़ते हैं जो जो हाँ वीडियोस उनकी बिल्कुल बनी बिल्कुल। वैसे। तो ये ऊपर चढ़ा चल जाता था, वो बलावड़े में भी ऐसे ही अपनी रिहाइश में चला जाता है, अजान होती है, बाकी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, किसी को बोलता भी नहीं। जब इसने कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है ना, तो उस वक़्त ये जुमे की नमाज भी पढ़ता है अच्छा। और बाकी नमाज भी कोई और कभी जुमा मिस कर दिया हो? कई दफ़ा मैंने बोला है इंग्लैंड में, एक दफ़ा इसने हमारा जुम्मा मिस कराया। अच्छा, आपका भी सबका जो सबका अच्छा। जितने थे ना वहाँ तकरीबन 20-25 आदमी थे, सबका जुम्मा मिस हुआ। इसने तो खुद मिस कराया है और बाद में हमने ज़ोहर की नमाज अपनी अपनी अलहदा पढ़ी है। इसने वो ज़ोहर की नमाज भी नहीं। कैसे मिस करवाया, क्या मतलब अगर बताएं थोड़ा? वैसे ही बैठे बैठे बकवास में, और नमाज का वक्त नमाज का वक्त गुजर गया शुगल मेले में, गपशप में। तो आप इस शख्स को अल्लाह का वली या पीर कुछ ऐसा समझते हैं? आपकी क्या राय है इनके बारे में? ये तो पीर नहीं हो सकता। ये एक मदारी हो सकता है, डुगडुगी बजाता रहा और मैं उस पर नाचता रहा रीछ की तरह। ये पीर नहीं हो सकता। पीर धोखा नहीं करता। मदारी से मैं फिर बोलूँगा हमारी जान छुड़ा इंशाल्लाह। और ये इस मदारी से हम सब मरीजों की जान छुड़वानी है, सब मजबूरों की और मजलूमों की जान छुड़वानी है। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से दीन इस्लाम का नाम ख़राब कर रहा है, जिस तरह से तसव्वुफ को और तरीक़त के नज़रिए को नुकसान पहुंचा रहा है, और सबसे बढ़कर बदकिस्मती की बात कि ख़त्म नबूवत का नाम लेते हुए जिस तरह से ये ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के मकसद को नुकसान पहुंचा रहा है, आपने हम सब ने इंशाअल्लाह मैंने आप सबसे वादा किया था कि ईद के बाद हम एक नई रूह फूकेंगे इस तहरीक में, जो हक खतीब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की गली गली में, पाकिस्तान के कोने कोने में, शहर शहर में इंशाअल्लाह हम लेकर जाएंगे। आप तमाम लोग कमर कस लें, उस तहरीक का आगाज़ हुआ चाहता है और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फितने को इसके अंजाम तक पहुँचाएंगे।